ॐ शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீர்யம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யஹம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிரக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णे नैव सुरक्षितोऽहमसकृते कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्। हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयम्। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീരക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മന്യനെ കുമ്പിടേണ്ടാത്തോരോ പ്രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കെന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ कृष्णा हरे जय कृष्णा हरे. Everyone, good morning everyone.
welcome to the class. So, Nikki, let me just check. So Sangeeta Prasad, I know, is going to join a few minutes later. So Vijay, you can be a student with Sangeeta today, Sangeeta Prasad. And then Sabita and Srividya, can you both? Oh, Srividya Irundale, I think she logged out. She was there earlier. எந்த ஸ்ரீவித்யா சொல்றேன்? Oh, and the Srividya Ramesh, St. Louis. ஓ இருந்தாளே, இப்போ இத்தனை நாள் இருந்தாளே. அதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல. Okay, anyway, we'll see if she joins back. So Sabita, why don't you, can you start 34? Mute your Sorry, sure. Okay, and then I think, okay, hold on one second, Savita, she's joining. Yeah, no problem. Srividya, are you back now? St. Louis. Yeah. Okay. Yes. So, okay, so I was telling Sabita will do 34, and then can you do 34 as well? Yes. Okay. All right, Sabita, you can start. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Ramavataram. Girvan. கொஞ்சம் இது மட்டும் எடுத்து கொடுங்க எனக்கு. Figure out your pitch, okay? So okay. Girvanairathyamano dasham. Thank you. Girvanairathyamano dashamukhanidhanam kosaleshvrishya shringe putriyam mishtamishtva dadushi dasharatha sorry. Putriyam ishtim ishtva, okay? Ishtim ishtva. Okay. Putri Girvanairathyamano dashamukhanidhanam kosaleshvrishya shringe putriyam ishtimishtva dadushita sharata mamrute payasagryam tadbhuktya tatpura grishvapi tisrushu samam jatagarbhasu jato रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्न नाम्ना कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वसान्ताक्वखेदः नृणां त्राणाय बाणैः मुनिवचन बलात् ताडकां पाटयित्वा लब्ध्वा स्माद्रस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यं मारीचं द्रावयित्वा मुखशिरसि शरैः okay. मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वेदैः गेहम् Okay. मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेह गेहम् बिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुः अवनिसुता मिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं मातृवीरैः सदारैः भ्रातु Can you repeat? Bindanachandrachudam danuhu avanisuta mindiramev labdva rajyam pratishthathasvam tribhirapi cha samam matruvirai sadaraihi. Bhratu. It's bhratu. Yeah, bhratu. Okay. Okay. Arundhane rushanthe मृगकुलतिलके संक्रमय्यस्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो कृतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकः तव किल विहत केकयाधीशपुत्र्या. Just a small correction. You don't have to repeat it. The first line is Bhrigu Khula Tilake.
Bhrugu. Okay. Okay, and then the third line is Gatavati. Shatrukne Nadayato Gatavati. I think you said Gratavati in Ketudhe, so just make Okay. sure. Okay. Okay. Rajesh, Arundane Rushante Bhruga Kula Tilake, right? Bhrugu. Okay. Then you're asking? இல்ல அதுதான் எனக்கு பிருஹு சொன்ன மாதிரி இருந்தது. இல்ல, Brigu. Brigu. Ga. Okay. Arundane Rushante Bhrugu Kula Tilake. Correct. அப்படி வரணும். Okay. Tatokya yatu kamo vanam anujavadhu samyutaschapadharah पौरानारुद्य मार्गे गृहनिलयगतः त्वं जटा चीरधारी. Okay, not Guha. Guhan. Okay, எங்க வரணும் வர மாட்டேங்குது. The boatman Guhan. Yeah. Okay. गुह Yeah. गुहनिलयगतः त्वं जटा चीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोः अतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गपायातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बु तस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वात गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिम् अकल्यश्चारुभोश्चारभङ्गीम्. Akalya இல்ல, Sugatim Akalayash. अकलयश्. Okay. अकलयश्चारुभोश्चारभङ्गीम् नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यैश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पतिपितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदात् तटान्ते परिरमसि पुरा पंचवट्यां वधूट्या. In the first line, Natva Agastyam Kapram, we put a comma. Okay. Okay, pass. First line. The Okay. rest of the sentence is together. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनजलधृतेर् अर्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं करमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशरानप्ययुत समधिकान् तक्षणात् अक्षतोष्मा सोदर्या. Go ahead, Rajesh. No, nothing. Okay. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारङ्गन् सारसाक्ष्या स्पृहतमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्माय Sarangam, okay. And the सारङ्गम्. Okay. तन्माया क्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधाः तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वी विचिन्वन् अहृतदशमुखः त्वद्वधूं मद्वदेने त्वक्त्वा याते त्युक्त्वा. Okay. भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अहृतदशमुखः त्वद्वधूं मद्वदेने त्युक्त्वा याते जटायै दिवमत सुहृदः प्रार्थनोः प्रेतकार्यम्. Sabita, because we said Yate Jatayau. Okay. Yate Jatayau Divam. And then we put a comma. Ata Suhrada Pratano Pretakaryam.
Okay, I split it in the wrong way. Let's repeat. Bhuyastanvim vichinvan ahrutadashamukah tvadvadhum madvadene tyuktva. Sorry. Dene tyuktva yati. Sorry. Don't worry about the Bhuyastanvim. tune. Yeah. Yeah. Bhuyastanvim vichinvan ahrutadashamukah त्वद्वधूं त्वद्वदेनेत्युक्त्वा याते जटायै दिवम् अथ सुहृदः प्रार्थनोः प्रेतकार्यम्. No, but you just again said Jataye ni chonnel, Jatayav. Jatayav. Yeah. Okay. Okay, I will correct it. No problem. Yeah. Grihnanam tam kabandam jaganitha shabarim prekshya पंपातटे त्वं संप्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश. Very good. I mean, see, in the chapters தான் கொஞ்சம் tough தான். இனிமே next in the 33, 34, 35, then 36, later on, 98, 100, அதெல்லாம், these are all little tough chapters only. So then we can just learn it slowly, no worries, right? And over time we can. Sorry, the splitting correct mark பண்ணாதனால it is no kind worries, of Nikarna well said well. Yes. Shivya. Yeah. गीर्वाणैरर्थमानो दशमुखनिधनं कोसलेष्पृश्य शृङ्गे पुत्र्यामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्मा भृते साग्र्यं तद्भुक्त्वा तत्पुरन्द्रीष्वपि तिसृष समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्न नाम्ना. And the third line is tad bhuktya ya irukku. Okay. Okay, sorry. तद्भुक्त्या. कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनायुता यातो भूस्तातवाचा मुनिकथित मनुद्वन्द्व शान्तात्वकेदः नृणां त्राणाय बाणैः मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमग्मो देवसिद्धाश्रमाख्यम्. मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्न हल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम्. बिन्धानश्चान्द्रचूडं धनुः अवनिसुता मिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सधारैः. आरुन्धानेरुषान्दे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते. शत्रुघ्नेनैकदातो गतवति भरते मातुलस्यादिवासं ताथारब्धोऽभिषेकः तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या. तातोक्त्या यातु कामो वनम् अनुजवधू संयुतश्चापदारः पौरानारुन्ध्यमार्गे गुहनिलय गतः त्वं जटाचीरधारी. And the second line, Pauran Arudhya, not Rundhya. There's no in. Sorry. Okay. Rudhya, sorry. पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलय गतः त्वं जटाचीरधारी. नावासन्तीर्य गंगाम् अधिपदभि पुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोः अतिसुखमवस्तश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्भुतस्मै
निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च अर्थिं नत्वा तगत्वा अत्रिम अत्रिं नत्वा तगत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विरादं सुगतिमकलयश्चारुभूषा रभङ्गीम् नत्वागस्त्यं समस्ताक्षरनिखर सप्रत्राकृतिं तापसेभ्यः sorry I'll repeat try பண்ணுங்களே I mean you also broke up a little sorry. so नत्वागतस्यं समस्ताक्षरनिकर सम्प्रताकृतिं तापसेभ्यः no so okay so நீங்க வந்து first word is natva agasthyam okay so natva agasthyam and then later on it is im எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது it's just samastashara nikara sapa trakritim sapada okay नत्वागस्त्यं समस्ताक्षरनिकर सप्त्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यशौषि प्रयैषि तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पतिपितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोधा तठान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या प्राप्ताय शूर्पणख्या मदनचलधृतेर्रन्तनैर्निस्सहात्मा मदनचलधृतेर् अर्तनैर्निस्सहात्मा प्राप्त्या शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासां धृष्टवैनां रुष्टचित्तं करमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्तं व्याहिंसीराशरानप्युथ राशरानप्युथ समधिकान् तक्षणात् दक्षतोष्मा and the fourth line la there is double ya so vyahimsi rasharanap yayuta samadhika व्याहिंसीराशरानप्युथा समधिकान् दक्षतोष्मा correct yeah सोधर्या प्रोक्तवार्था विवश दशमुखादिष्टमरीचमाया सारंगं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधिर्भाणघातं तन्मायाक्रन्दनिर्यापित भवधनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनातोऽपि तव मतः किमपि मुधमदाः तद्वदोपायलाभात् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुधमदाः तद्वदोपायलाभात् भूयस्तन्वि विचिन्वन् अहृतदशमुखः तद्वधूं मद्वदेने त्वयुक्त्वा याथो जठायौ दिवम् अत सुहृदः प्राप्नोः प्रेतकार्यम् so let's stop one second அந்த டியூன் கொஞ்சம் no problem on the first line la dashamukaha twadvadum not thadvadum twadvadum madvadene tyuktva not a full and then त्युक्त्वा yeah and then yati jatavadam ata suhrita pratano pretakaryam so just say those two lines again okay भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अहृतदशमुखः तद्वधूं त्वद्वधूं मद्वदेने त्युक्त्वा यातो जठायौ दिवम्
अत सुहृदः प्राप्तनो प्रेतकार्यं गृह्णानं तं कबन्धं गृह्णानं तं कबन्धं जगनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश. Very nice. So majority of the places it will be only Twam because Twam is referring to you, right? So because Bhattacharya is directly talking, so in that Twadvadu Madvadene Pampatate Twam, Twam Tam comes but in very little places. So just that's all. Okay. Okay. We'll ஒரு start. ஒரு டவுட் ராஜேஷ், அந்த எய்த் இதுல லாஸ்ட் லைன் தக்ஷனா தக்ஷதோஷ்மா, நீங்க வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்கிறது உங்க ரெக்கார்டிங்ல அக்ஷதோஷ்மான்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்கீங்க. we have to split it up or can we do it together? You can do it together. I mean, Takshana, Dakshato, you can say it together, no worries. Easier to say this Takshana, Akshatoshma. The word is Akshatoshma. இந்த இதுல முடியணும் இல்லையா? தக்ஷனா. Okay. If you're breaking it, you break it into it. Okay. 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 So break பண்ணலனா you can just say takshana dakshat. Takshana, Dakshatoshma. Origin சொல்லிக்கலாம். Okay. இன்னொரு doubt Rajesh, stanza number 2 third line, that muni vachana balat tatakam, there is that tatakam, it has combination of two small third there, Yeah. right? Muni vachana balat tatakam patayutva. Okay. Okay. பலாத்துல இத்துல முடிக்கணும், அப்புறம் தாட்டக்காம எடுக்கணும் இல்லையா? Okay. Yes. Okay. And I think we did 35 first stanza, right? So I'll just say one and then we'll start with two. Nita sugriva maitrim tadanu hanumata dundubeh kayamuchaihi sheptvangushthena bhuyo luluvitha yugapat patrina saptasalan hatva sugriva gattodyatamatula bhalam balinam vyajavritya varsha vedhamanaishi Birahataralitastvam matangasramante. We'll start with two. Sangeeta, so I was just saying that you can be a student today, okay, with Vijay. Which Sangeeta, Rajesh? Sorry. நீங்க மட்டும் தான். அந்த Sangeeta Vishwanath is in India, so. Okay. Okay. Okay, start with stanza 2. Sugrivenanujokhtya sabayam abhiyata vyuhitam vahinim tam rikshanam vikshya dikshu drutamatadaita margana yavanam ram sandesham changuliham pavanasutakare pradisho modashali marge mamarge kapibirapitada tvatpriya saprahyasaihi. Now the meaning I'll send it later today. I forgot to send it, so we'll just focus on the. So Sugrivenanu Joktya. Difficult to split it because it's Sugrivena Anu Joktya. Anuja Uktya. Nare multiple words irukku. So Sugrivenanu Joktya Sabayam Abhiyata. And then a comma. Sabayam Abhiyata, comma. Vyuhitam Vahinim Tham, put a im at the end of the first line and put a comma. Vahinim tham. So next line, what was mrikshanam becomes rikshanam. So r. Okay. Rikshanam vikshya dikshu, comma. Drutamata daita marganayava namram. Marganayava namram. அது நம்ராமா நம் நாமா? என்னோட புக்ல நம் நாம்னு போட்டிருக்கு. இல்ல நம்ராம். நம்ராம். Okay. Yeah. Just check. Yeah. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அவ இருக்கு இந்த புக்ல. தைத்யாம், அது சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி ப்ளீஸ். Daita margana yava namram. Yava. Okay. Sugrivenanujhoktya sabayam abhiyatha vyuhitam vahinim tam
rikshanam vikshya dikshu drutamata margana yavanam ram. Vijay children. सुग्रीवेनानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणायावनं राम सुग्रीवेनानुजोक्त्या सभयमभयिता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणायावनं राम. Vijay, in the first line, Sabhayam Abhiyata. Okay? Sabhayam Abhiyata. Okay. Rajesh, or a doubt. Rikshanam Vikshyava illa Vikshyava? Vikshya. Okay. Yeah. Long. Rajesh, on the first line, can I say Sabhayam Abhiyata? Do I need to break it? Okay, Yeah. Sabhayam Abhiyata. Yes. Okay. Sugrivenanujokya Sabhayam Abhiyata Vyuhitam Vahinim Tam Vrikshanam Vikshya Dikshu Drutamata Dayita Margana Yavanam Ram. Sugrivenanujokya Sabhayam Abhiyata Vyuhitam Vahinim Tam Vrikshanam Vikshya Dikshu Drutamata Dayita Margana Yavanam Ram. Sangeeta, on the second line left, Vikshya is a long V, Dikshu is the short D. Okay? So Rikshanam Vikshya Dikshu. Okay. Okay. Next step. Sandesham Changuliyam. Changuliyam, comma. Pavana Sutta Kare Pradisho Modashali, longly, Modashali, comma. Marge mamarge, comma. Kapi birapithada, comma. Twatpriya saprayasaihi. Again, twat. Okay, twatpriya saprayasaihi. Sandesham changulhiyam pavanasutakare pradisho modashali marge mamarge kapibirapitada twatpriya saprayasaihi. Sandesham changuliyam pavanasutakare pradisho modashali marge mamarge kapibhirapitada त्वत्प्रिया सप्रयासैः. सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः. Sandesham Changuliyam Pavanasutakare Pradisho Modashali Marge mamarge Kapibirapitada Tvatpriya Saprayasaihi. Sandesham Changuliyam Pavanasutakare Pradisho Modashali Marge mamarge Kapibirapitada Tvatpriya Saprayasaihi. Stanza 3. Twadvarta karnanodyat garudurujava sampati vakya proktirnanodihi antarnagari janakajam vikshya datvanguliyam prakshudhyodhyanam akshakshapanachaнаранah sodabandho dashasyam drishtva प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौते. So this entire Sundarakandam is condensed into this one stanza, right? So the meaning, when you eventually see, it will be like Hanuman jumped across the ocean, he went there, he was told Sita is in Lanka, he went to the Ashokavanam, he saw Sita there, he gave her the ring, he destroyed Ravana's gardens, he killed this Akasa Kumara, who's one of the son of Ravana. Then Meghananda Kuda he fought,
where he sent a Brahmastra, he fought with him, he saw Ravana, he burnt Lanka, he then quickly came back flying across the ocean and gave the ring and gave the jewel to you, right? So everything is kind of condensed in one. So I had sent one interesting video that had come in or a channel, I think Surya or some channel, right, where Bhatripad is composing this, and then he came all the way to the end, and Jhatitisa Hanuman, Mauli Ratnam, the jewel that Sita gave him, Dadau, and then he was trying to say to Rama, and then that word was not fitting because you have certain rules of where you can put and how you say certain things, and then he didn't know how to say to Rama, and then but then Krishna itself comes in the form of Rama, and then so he says Dadau Te, so he's talking to Krishna, right? Guru Ayappan, he's talking to Guru Ayappan, so he now says, he goes, he jumps across, he gets everything from Sita, defeats Ravana, comes back, and then he gives the Mauli Ratnam to you. So that's why that word and the te, that was the significant, that was the interesting video which I kind of sent there. So this is a little tough stanza, so we'll try to break it. So Twadvarta, and then it is actually Akarna. So you will not be able to break it. So it will be Twadvarta Karna Nodyad. Twadvarta Karna Nodyad. Garuduru Java Sampati Vakya, put a plus, Propirna Nodihi, after the there will be a ra, so remove that ra, put a visarga and then put a comma. So Propirna Nodihi, comma. The next word starts with a. Antar Nagadi Janakajam Vikshya Datvanguliyam. Twadvarta Karna Nodyat Garudhuru Java Sampati Vakya Proktirna Nodihi Antar Nagari Janakajam Vikshya Datvanguliyam. Twadvarta Karnanotyad Garuduruja Vasasam sorry. Java is one word. You can say Java. Garuduru Java Sampati. Garuduru Java Sampati Vakya Proktirnar Nordihi Antar Nagari Janakajam Vikshya Datvanguliyam Twadvarta Karnanodyat Garuduruja Sampati Vakya Proktirnarnodihi Antar Nagari Janakajam Vikshya Datvanguliyam. Vijay, and the Twadvarta Karna Nodyat kapram pause kadiyadu, but for now it's okay. So it's the whole thing goes together, okay? Okay, Twadvarta. Okay. I have to say it once. Sorry. Okay, No, go ahead, Vijay. No, you're good. No, I got confused whether I said it once or twice. Yeah, you said twice, yeah. Twadvarta Karnanodya Garuduru Java Sampati Vakya Protirnarnordihi Antar Nagari Janakajam Vikshya Datvanguliyam. Twadvarta Karnanodya Garuduru Java Sampati Vakya Protirnarnordihi Antar Nagari Janakajam Vikshya Datvanguliyam. Yeah. Next line. Prakshu Dhyodhyanam. Prakshu Dhyodhyanam. So make it a im, and the ma make it a im, put a comma. Next line, start with a. Okay. So Aksha, Kshapana, Chana, Ranaha, and comma. Soda, Bhando, Dashasyam, and then put a plus. Dashasyam, Drishtva. After Drishtva, put a comma. So Soda, Bhando, Dashasyam, Drishtva, comma. Plishtva, Cha, Lankam, Jhatiti, Sa Hanuman, Mauli Ratnam Dadote.
प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्षपणचनरणः षोडभन्दो दशास्यं दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते प्रक्षुद्योद्यानम् क्षपणचनरणः सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्का झटिति च स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते லங்காம் அந்த லங்காம் இம் இருக்கு ஓகே இந்த லங்காம் லங்காம் இந்துல லங்கா தான் இருக்கு ஓகே லங்காம் ஓகே பிரக்ஷுத்யோத்யானம் அக்ஷக்ஷபணச்சரணः सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते प्रक्षुद्योद्याम् अक्षक्षपणचनरणः सोदबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते சங்கீதா அந்த சாரி அந்த தேர்ட் லைன்ல இட்ஸ் சோ ட ட தி பிக் ட सोढ யா प्रक्षुद्योद्याम् अक्षक्षपणचनरणः सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते the third line la prakshudyothyanam do you not have Dhyanam. yeah okay Irukku. I missed it. Sorry. okay Dhyanam. okay stanza 4 त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रपलकपिचमु चक्रविक्रान्तभूमि चक्रोभिक्रम्य पारे जलदि निशिचरेन्द्रानुजाश्रीयमानः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनापार्त्यरोषप्रास्ताग्नेयास्त्रतेजः त्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् so tvam sugriva angada and sugriva so remember those two names so sugrivangadi so sugriva angada adi etc so sugrivangadadi should say it together it's difficult to break that sugrivangadadi prabala khapi chamu chakra vikranta bhumi put a plus chakro bikramya and after chakro bikramya put a comma pare jaladi comma nishicharendranuja அது difficult to break because nishicharendra anuja அப்படி break ஆகுது so it will be nishicharendranuja shriyamanaha okay nishicharendranuja shriyamanaha त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमु चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य पारे जलदि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमु चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः விஜய் அந்த பாரே ஜலதிக்கு அப்புறம் ஒரு காமா இருக்கு ओके पारे जलधि ओके त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमु चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः so அந்த பூமி வந்து because it's a long knee right you can just stretch it a bit to say Chakravikranta Bhumi Chakro Vikramya and then join it, then it will land properly in the next line. Okay. Okay. Tvam Sugrivaangadaadi Prabalakapichamu Chakravikranta Bhumi Chakro Vikramya Pare Jaladi Nishicharendranuja Shriyamanaha
त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमु चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य भारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां कॉमा रहसि निशमयन्, you can emphasize that in there, that you'll be stopping there. Rahasi nishamayyan, comma prarthana partya. So first is pra, next is pa. So prarthana partya rosha, put a plus there. Prastagne yastra tejaha, and the tejas irukku, remove the is, put a visarga. So prastagne yastra tejaha, comma krasa dudadi gira labdavan madhyamargam. Krasa dudadi gira labdavan madhyamargam. Tatproktam shatruvartam rahasi nishamayan prarthana partyarosha prastagneyastra Trasa dudadi gira labdavan madhyamargam. तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना फुल्ता प्रार्थनापार्थ्यरोष प्रास्ताग्नेयास्त्रतेजः त्रसदुददिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनापार्थ्यरोष प्रास्ताग्नेयास्त्रतेजः त्रसदुददिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनापार्थ्यरोष प्रास्ताग्नेयात्र तेजः तत्र सदुददिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनापार्थ्यरोष प्रास्ताग्नेयात् तेजः तत्र सदुददिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम्. ராஜேஷ் இந்த ஃபோர்த் லைன்ல தேஜ அப்புறம் வந்து இந்த இஸ் போய்டுமா? இஸ் போய்டும். அந்த இஸ்க்கு பதிலா you put the visarga, so it becomes tejaha and then you put a comma there. திரசது கதித்திரா இல்ல த்ர நெக்ஸ்ட் வந்து இஸ்க்கு போய்டும் இல்லையா? so த்ரசதுததிகிரா த்ரசது கதித்திரா த்ரசதுததிகிரா த்ரசதுததிகிரா த்ரசதுததி. Okay. Yeah. Thank you. Stanza 5. कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातून्यामर्द्य दंष्ट्रा नकशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्र वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुन्मारुतैर्मोचितो भूः. So Kishair Ashantaropahrita, that Ashantaropahrita will be one word. If you want to break it, it will be Kishair ir Ashantaropahrita Giri Nikaraihi, after Nikaraihi, comma Setum Adapya Yato, or you can say it together as Setumadapya Yato, comma Yatun Ya Mardya, comma Damshtra Naka Shikari Shila Sala Shastraihi, you can put a is there to join Shastrais Swasainyaihi.
So they're saying what all they used to build the bridge, right? So Damshtra, Nakha, Shikari, Shila, Sala, Shastrais, Swasainyaihi. केशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातो यातून्यामर्द्य दंष्ट्रा नकशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिखरैः सेतुमाधाप्य यातो यातून्यामर्ध्य दंश्रानख शिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः Vijayan, the first and second line ku appuram plus கிடையாது. So after setumadapya yato, it's a pause. It's a comma. Yeah. सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिखरैः सेतुमादाप्य यातो यातून्यामर्ध्य दंश्रानखशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमादाप्य यातो यातून्यामर्त द्रंष्टा शालशस्त्रैः स्वसैन्यैः कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमादाप्य यातो यातून्यामर्त्य द्रंष्टानकशिखरिशिला शालशस्त्रैः स्वसैन्यैः. And the second line is damshtra, not dra. The is just a regular da, okay? So damshtra. Damshtra. Okay. Third line. Vyakurvan sanujastvam, comma, samara bhuvi param vikramam shakra jetra, comma, vegan nagastra. So remember the word nagastra. Vegan nagastra bhaddaha, comma, patagapati garun marutair mochito bhuhu. Vyakurvan sanujastvam samarabhuvi param vikramam shakrajetra vegan nagastra bhaddaha patagapati garun marutair mochito bhuhu. व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुविं परमं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुण मारुतैर्मोचितो भूः. Which is second time you added an im in the third line. So it's samara bhuvi param. First time you said it correct. Okay. Samara bhuvi param. व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगानागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगानागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः. Stanza 6. सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृतिगलद सुर्वात जानीत शैलग्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादं मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं
कम्पितोर्वीतलमखिलचमु भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृति Galadasur. So say that Galadasur together. Galadasur Vata Janita Shaila, then put a plus. Granat Prananupeto, and after Prananupeto, comma. So Shakti Prahriti Galadasur Vata Janita Shaila Granat Prananupeto, comma, Vyakrunutha Kusrutish. So, in the Vyakrunu. Okay, so Kru and Nu. Adimari next line becomes Ku and Sru. So, that's a little bit of a tongue twister, right? So, Vyakrunutha Kusrutish Laginam Meghanadam. Saumitristvatra Shakti Prakriti Galadasur Vata Janita Shaila Granat Prananupeto Vyakrunuta Kusrutish Laginam Meghanadam. Saumitristvatra Shakti Prahriti Galadasu Vata Janista Shaila Granat Prananupeto Vyakrunutu Kusrutishlaginam Megha Nadham. Vyakrunuta, the Vyakrunuta, the last is just the, not two. Vyakrunutha Kusrutishlaginam Meghanadham. Saumitristvatra Shakti Prahriti Galadasur Vata Janista Shaila Granat Prananupeto Vyakrunuta Kusruti Shlaginam Meghanadham. And the Kusrutish say it together, and then Laginam Meghanadam. Vyakrunos Kusrutish Shlaginam Me. Okay. Is there a break after that? I should break. Yeah, there's no break. I'm just separating the word. So okay. Vyakrunuta Kusrutish Laginam Meghanadam. So next word starts with La. Laginam Meghanadam. Okay. 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 Somitris Tvatra Shakti Prahriti Galadasur Vata Janita Shaila Granat Prananupeto Vyakrunut Kusritish Laginam Meghanadam. Sorry, Sangeeta. So, sorry. First line is Sau, okay? So Saumitris. And then next in the second line on there, Vyakrunutha, not Vyakrunut. It's full ta. Right? Okay. Saumitris Twatra Shakti Prahriti Galadasur Vata Janita Shaila Granat Prananupeto Vyakrunuta Kusritish Laginam Meghanadam. Correct. Maya Kshobeshu, comma, Vaibhishana Vachana Khrita Stambana. Stambanaha, you can put a ik there to join. So don't say Khritas. It is Khrita Stambana Kumbhakarnam. Put a plus. And then Sampraptam, comma after Sampraptam. So Vaibhishana Vachana Khrita Stambana Kumbhakarnam Sampraptam, comma. Kampitorvi, that will be one word. Kampitorvi Thalam Akhila Chamu Bhakshinam Vyakshinos Tvam. Okay. Kampitorvi Thalam Akhila Chamu Bhakshinam Vyakshinos Tvam. Maya Kshobheshu Vaibhishana Vachana Krita Stambana Kumbhakarnam Sampraptam
कम्पितोर्वीतलमखिलचमु भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं मायाक्षोभेक्षु वैभीषण वचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलं नखिलचमुभक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं मायाक्षोभेषु वैभीषण वचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलं अखिलचमुभक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् मायाशोभेषु वैभीषण वचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलम् अखिलचमु भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं. சங்கீதா அந்த மாயா இந்த க்ஷோபேஷுக்கு அப்புறம் காமா இருக்கு ஓகே and then it is not show it's ksho ksh kshobesu मायाक्षोभेषु वैभीषण वचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलम् कम्पितोर्वीतलम् अखिलचमु भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं. so don't worry if you're finding it hard. I think this chapter, once you get it, it's an amazing chapter to just chant. You know, you'll feel really good chanting in the 34 and 35 together, but adu konjam time edukum and to get the level of speed, right? Stanza 7. गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिम् अबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीः वरोज्जीवितसमरमृतैः अक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः लङ्का भर्त्रा च साकं निजनगरमघाः सप्रियः पुष्पकेन गृह्णन् जम्बारि सम्प्रेषित रथ कवचौ so रथ कवचौ comma रावणेनाभि it's difficult to break it because it's रावणेन अभियुध्यन् so रावणेनाभियुध्यन् comma ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् galatatim. After galatatim, you make it im galatatim and put a comma. The next word starts with a abalam agni shuddham pragrihnan. So grihnan jambari sampreshita ratakavachau रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिम् अबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् गृह्णन् जम्बारि सम्प्रेषित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिम् अबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिम् अबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् गृह्णन् जम्बारि सम्प्रेक्षित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिम् अबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् गृह्णन् जम्बारि सम्प्रेक्षित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिम् अबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन्. In the first line, Ravanenabhi yudhyan. Yeah, okay, yudhyan. Next third line. Deva Shreni Varoj Jivita Samara
Mritaihi. Anga ra irukum after mritai in some book. So remove that ra and make it mritaihi and put a comma. So the next word starts with a. Akshatair riksha sangaihi. Next fourth line la ku mel or ir irunduna remove that ir off and put a visarga at the end of the third line. Akshatair riksha sangaihi and then put a comma. Then Lanka Bhartra cha Sakam Nija Nagaramagaha. After Nagaramagaha, comma. Sapriya. Sapriyaha, you can put a F there. Sapriya Pushpakena. Devashrehi Varo Jivita Samaramritaihi Akshatai Rikshasangaihi Lanka Bhartra cha Sakam Nijanagaramaghaha Sapriya Pushpakena. देवश्रेणीवरो जीवितसमरमृतैः अक्षतैर्वृक्षसङ्गैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण देवश्रेणीवरो जीवितसमरमृतैः अक्षतैर्वृक्षसिङ्गैः वृक्षसङ्गैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण. देवश्रेणी वरो जीवित समरमृतैः अक्षतैर्वृक्षसङ्गैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेन. देवश्रेणी वरो देवश्रेणी वरो जीवित समरमृतैः अक्षतैर्वृक्षसङ्गैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेन. प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवननिशिचरं प्रार्थय शूद्रपाशं तावत् वाल्मीकियेः कृतवसतिरूपा सूत सीता सुतौ ते. So Preeto Divyabhishekaihi. Again, anga ra irundadunaka remove that ra. First put a visarga. Divyabhishekaihi, comma. Next word starts with a A. Ayuta Samadhikan Vatsaran Parya Ramsihi. And the next in the Maithilyam, next line irruna, remove that ir from the second line. Parya Ramsihi. Put a visarga, comma. So next line starts with Maithilyam. So Maithilyam Papavacha, comma. Shiva Shiva Kilatam Garbinim Abhyahasihi. Okay, so Sita is pregnant now. So Preeto Divyabhishekaihi Ayuta Samadhikan Vatsaran Paryaramsihi Maithilyam Papavacha Shiva Shiva Kilatam Garbinim Abhyahasihi. प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव खिलतां गर्भिणीम् अभ्यहासीः. प्रीतो दिव्याभिषेकैः
अयुत समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीम् अभ्यहासीः प्रीतो दिव्याभिषेक्यैः आयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः प्रीतो sorry Sangeeta, गर्भिणीम् अभ्यहासीः. okay. प्रीतो दिव्याभिषेकैः आयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीम् अभ्यहासीः. शत्रुघ्ने नार्दयित्वा लवण निशिचरम comma प्रार्दयः irukku, you can put a ish to join it, so प्रार्दयश शूद्रपाशम comma तावद वाल्मीकि गेहे comma कृत वसतिर. If you want to really break it, it will become krita vasatir upasuta sita sutaute. Okay, so krita vasatir upasuta sita sutaute, or you can say it together as krita vasatir upasuta sita sutaute. Rajesh, is it Rupa or Rupa? Rupa. The last. Rupa Suta. It's actually Upasuta, right? So Krita Vasatir Upasuta. Upasuta, okay. ஆனா அது ரூபா சூத்த தானே வரும். இது வந்து இட்ஸ் நாட் லாங் ரூ, இட் இஸ் a ஷார்ட் ரூ, ரைட்? ஆமா, அதான் just ஊதான். So Krita Vasati Rupa Suta Sita Sutaute. The roo is a short roo. Okay, illa என்னோட bookல it just says Rupa Suta. It is the pa, like that's what I was checking. Oh, okay. So yeah, Krita Vasatir Upa Suta Sita Sutaute. So put a long pa. शत्रुघ्ने नार्दयित्वा लवन निशिचरं प्रार्दय शूद्रपाशं तावद् वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीता सुतौ ते. शत्रुघ्नेर्नार्दयित्वा लवन निशिचरं प्रार्दय शूद्रपाशं तावद् वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीता सुतौ ते. शत्रुघ्नेर्नार्दयित्वा लवन निशिचरं प्रार्दय शूद्रपाशं तावद् वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीता सुतौ ते. शत्रुघ्ने नार्दयित्वा लवन निशिचरं प्रार्दय शूद्रपाशं तावद् वाल्मीकिगेः कृतवसति रूपासुत सीता सुतौ ते. Rupa இல்ல, Rupasuta. Rupa is a short ru, Suta is a long su. So Rupasuta Sita Sutaute. Rupasuta. Yeah. शत्रुघ्ने नार्दयित्वा लवननिशिचरं प्रार्दय शूद्रपाशं तावद् वाल्मीकिगेः कृतवसति रूपासुत. I don't think I'm getting that right. So yeah, I'll tell you. Best way is Krita Vasatir. Okay, break it at ir. Krita Vasatir Upasuta Sita Sutaute. Okay, I'll try that. Shatrughne nardayitva lavana nishicharam prardaya shudrapasham tavad valmiki gehe krutavasatir upasuta sita sutaute. That's right, perfect. Yeah.
So இது வந்து if you I don't know if you people you have the books, right? If you go to the 74th dasakam, and in the 74th dasakam there is a third stanza, right? We won't go through that, but அதுல வந்து essentially Krishna is actually now going to Mathura. Krishna now in the Dwapara Yuga, Krishna is going to Mathura, and there he actually meets a washerman when he actually enters. Now, well, I just finished that chapter with the other batch. I was just telling them that well, Narayanitla, they did not say that it is the same washerman from the Rama Avataram who then ends up in Dwapara Yuga. But Garga Samhitana, what Narada Muni is telling to where Garga says, Garga is giving instructions, or Narada Muni, someone. Adula vandu, he actually says that it is the same washerman in this stanza. Stanza 8, the washerman who spoke bad about Sita ends up as a washerman in the Dwapara Yuga. When Krishna actually goes to Mathura and meets up in 74th dasakam, third stanza there. Anyway, so we'll go to stanza 9. Valmike stvasutodgapita madurakrite rajñaya yajñavate Sitam tvayaptu kame kshitimavishadasau tvam cha kalartito bhuh heto saumitri dhathi स्वयमत सरयो मग्ननिःशेषभृत्यै साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाध्यम्. So Valmikes and the Iswarikim you can go because it's actually Valmikehe and then Twat they have joined it. So Valmikes Twat Sutodghapita Madura Kriter Agnyaya Yajñavate, all the way after Yajñavate, comma Sitam Tvayaptu Kami, and a double or a half ya and then a full ya. So Sitam Tvayaptu Kame Kshitim Avishadasau Tvamcha Khalartito Bhuhu. Tvamcha Khalartito Bhuhu. Hey, give me 1 second, okay? I think my laptop is running out of power somehow. So, Valmike stvasutodghapita madurakrite rajñaya yajñavate Sitam tvayaptu kame kshitimavishadasau tvam cha kalartito bhuh. Rajesh, the Tvayaptu Kame Kapro Kamarka. Tvayaptu kame kapran comma, then kshitim avishadasau kapran comma, tvam cha kalartito bhuh. Tvam cha kaprama irka kamarka. Okay, just only after kshitim avishadasau comma, Okay. tvam cha kalartito bhuh together. Okay. Valmike त्वत्सुतोत्कापितमधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्थितो भूः. वाल्मीके त्वत्सुतोत्कापितमधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्थितो भूः. वाल्मीके त्वत्सुतोत्कापितं मधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वत्यात्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं कालार्थितो भूः. Sangeeta, second layer, tvayaptu, double ya irukku. One is half ya, one is a full ya. So Sitam tvayaptu kame. Okay.
Valmike त्वत्सुतो गापितं मधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्यात्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालाटितो भूः. Third line. Hetoho irukku. You can put a is there to join it. So hetos saumitri ghati, comma, swayam ata sarayu magna nishesha brityai irukku. So you can put a plus there. And then because you're joining with that visarga, put a is to join it. So nishesha brityais sakam, join with the next line, and after sakam put a comma. So sakam, comma, nakam prayato, comma, nija padam agamo deva vaikuntha madhyam. Okay, so brityaihi, you put a is there, join it, brityai sakam, nakam prayato. Heto saumithri ghati swayamata sarayo magna nishesha brityai sakam nakam prayato nijapadamagamo deva vaikuntha madhyam. So on the brityai vandu, if you want to, like, put a little gamakam or something, right? Say nishesha brityai sakam. Okay, then it will land properly. हेतो सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्न निशेष्य भृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देव वैकुण्ठमाध्यम्. हेतो सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्न निशेष्य भृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देव वैकुण्ठमाध्यम्. हेतो सौमित्रिघात्री स्वयमत सुरयुमग्न निःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देव वैकुण्ठमाद्यम्. Sangeeta, and the third line is Saumitri Ghati. Okay. And then Swayamata Sarayu, the river Sarayu. Sarayu. Heto Saumitrighati Swayamata Sarayu. No, not three. Gati. Gat. Oh, okay. So, என்னோட bookல 3 இருக்கு. 3. Okay. Okay. Heto Saumitrighati Swayamata Sarayu Magna Nishesha Bhrityai Sakam Nakam Prayato Nijapadamagmo Deva Vaikuntamadyam. Yeah. Last answer. Sohyam martyavataaraha thava khalu niyatam martya shikshartamevam vishleshartir niragastya janamapi bhavet kamadharmati saktya no chet swatmanubhutehe khvanutava manaso vikriya chakrapane satvam sattvaika-murte pavanapurapate vyadunu vyadithapan. So soyam martyavatharaha, anga is irundadunaka remove that is, put a visarga and a comma. So martyavatharaha, comma, thava khalu niyatam martya shikshartam evam. So shiksha, knowledge or teaching. So shikshartam evam Vishlesharthir niragas thyajanam api bhavet, comma. So that's how you can split it as Vishlesharthir niragas thyajanam api bhavet, comma, kama dharmati saktya. Sohyam Rajesh, sorry. Can you break that niragastya one more time? So Vishleshartir
niragas tyajanam api bhavet. Tyajanam api bhavet. Okay, thank you. सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिर्निरागस्त्यजनम् अपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या. सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या. सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिनिरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या. सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिनिरागत्यजमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या. Sangeeta, the first So and second line is not, it's a comma after Martya Shiksharthamevam, so no need of joining them together. And second line on the Tyajana, Tya, it's a full Tyajanam Abhibhavet. end the line la Tyajanam. Second Sorry. line, Tyajanam. Second line. Yeah. Okay. सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिनिरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या. Third line. No chet swatmanu bhutehe. After bhutehe, comma, qua. Next is qua, right? It's a half va and then a half qua and then a va. So qua, quanu tava manaso vikriya chakrapane, comma, satvam satvaika murte, anga double it irukku. So satvaika murte, comma, pavana purapate, comma, vyadunu vyaditapan. Okay, both the do and nu are short. So vyadunu vyaditapan. No chet swatmanubhutehe kwan tava manaso vikriya chakrapane satvam satvaika murte pavana purapate vyadunu vyaditapan. नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापान्. नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापान्. Is there a comma after the Satvam Satvai Kamurte? Yeah, after Satvaika Murte and after Pavana Purapate. Okay. No chet swatmanubhutehe kvanu tava manaso vikriya chakrapane satvam satvaikamurte pavana purapate vyadunu vyaditapan. No chet swatmanubhutehe kvanu tava manaso vikriya chakrapane satvam satvaikamurte pavana purapate vyadunu vyaditapan. Shri Krishna Brahmane Namaha. So you finished exactly on time. So next class we will do 36. Now 35 meaning I'll send it out today. And next class we'll finish 36, and then the class after that we will do some practice of what we learned. Okay. Right. We'll wrap it up then today here. Sandhranandhavabodhatmakamanupamitam kaladeshavadebhyam
निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you everyone.